हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हिंदी बोलता हूँ मेरे सब वीडियो में। आज मेरा बेंगोली भी सुन लीजिए। এই কেমন আছো? ভালো আছো নি? খাইলাম মতো রে দিস তুই কি দেখ পুরো ভালো না পড়াশোনা করস না খাইলাম কিন্তু তোরে চুপ থাকবি কিটা করতেছ খাইলে কাজ নাই নি বালের ভিতরে মানে চুলের ভিতরে চিরুনি দিয়ে আশ্রইতাছে খাইলে কাজ নাই তোমারও একটু বাংলা ভাষাটা বলে দাও। হাই গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? একদম ফাটাফাটি। আমার সাবস্ক্রাইবাররা কি তো ভালো থাকতো না? তুমি চাও देखो मेरे दादी की फिर ये देखो एक अंकल वो पेड़ काट रहे हैं। अरे गिर गए, पेड़ काटते काटते गिर गए नीचे। ए गाइस सब्सक्राइब कर लो।